Kanisa, Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Ninataka niwaletee neno, na ninajua ya kwamba neno ambalo ninawafundisha ni neno ambalo litakuwa msaada mkubwa sana kwenu katika jina la Yesu. Na leo ninataka kuongea juu ya kukoseshwa. Kukoseshwa ni kama vile unaweza enda mahali, uulize njia ya kwenda mahali. Yule ambaye unauliza akuonyeshe njia wrong, akuonyeshe njia mbaya ambayo haitakufikisha mahali ambapo unaenda. Hiyo ndio inaitwa kukoseshwa. Kukoseshwa njia. Na ni vizuri tujue ya kwamba watu wa kukosesha wengine hawatakosa, na pia mambo ya kutukosesha hayatakosa. Na Yesu aliongea maneno akiongea juu ya kukoseshwa. Akataka kusema ya kwamba ni lazima kila mtu ajiangalie asikoseshwe. Maana mnajua ya kwamba hata wakati ambao tuko, watu wengi ambao wakukuelekeza kwenye njia mbaya ni wengi. Watu wengi wa kukosesha ni wengi. Na Yesu akasema in the book of Matthew chapter 18 and verses 7, akasema ya kwamba ole wa ulimwengu kwa sababu ya mambo ya kukosesha, maana hayana budi kuja mambo ya kukosesha. Yesu alisema ya kwamba ole wa ulimwengu, woe to the world. Yagikwira uga kaithĩ ĩna haroi kwa sababu ya mambo ya kukosesha. Na tumeletewa mambo mengi sana, na ni mambo ya kutukosesha. Hata teknolojia imekuja na mambo ya kutukosesha. Na pia marafiki wako wanaweza kukukosesha. Na pia watu wengi, watu ambao una interact na wao, kuna namba ya watu ambao wanaweza kukukosesha. Na kwa hivyo Yesu akasema ya kwamba ole wa ulimwengu kwa sababu ya mambo ya kukosesha, maana hayana budi kuja. Ati matire hingo matagoka. Na inyuĩ mũrĩ aira ati maũndũ ma kũhĩtithania nĩ maingĩ mũno nĩ mokĩte. Maũndũ ma gũkũhĩtithia ti maũndũ ma gũtũma ũikare njĩra-inĩ, ti maũndũ ma gũtũma ũrũngĩrĩrie njĩra-inĩ, nĩ maũndũ ma gũkũhĩtithia, nĩ maingĩ mũno. Na kwa hivyo ni vizuri usitege sikio lako kwa kila mtu, usifuate kila mtu, maana watu wengine watatumiwa na Shetani kukukosesha. Yesu akasema ya kwamba ole wa ulimwengu kwa sababu ya mambo ya kukosesha, maana hayana budi kuja. Na ulimwengu siku ya leo uko na mambo mengi sana ambayo ni mambo ya kukosesha watu, kuwatoa kwenye imani. Na hayo yote Yesu alikuwa ameona ya kwamba yatakuja mambo mengi ya kukosesha, na watakuja watu wengi
ambao ni watu wa kukosesha wengine. Lakini Bible inasema ya kwamba maana hayana budi kuja mambo ya kukosesha. Akaendelea kusema ya kwamba akiongea juu ya mambo ya kukosesha, akasema ya kwamba lakini ole wake mtu yule aliletaye jambo la kukosesha. Ole ni kusema ya kwamba woe to him or her, mtu ambaye aliletaye jambo la kukosesha. Kwa hivyo ni vizuri sana wewe unayenisikiza siku ya leo, najua wale ambao mnaniangalia huwa mnapitia online na mtaniona. Neno la Bwana linasema ya kwamba ole wake mtu yule aliletaye jambo la kukosesha. Usilete kila kitu, usilete kila fundisho, maana utakuwa na ole kubwa, utakuwa na vita kubwa. Ukileta jambo la kukosesha, utakuwa na vita kubwa. Ukileta jambo la kukosesha watu, ukileta fundisho ambalo ni la kukosesha watu, Yesu akasema ya kwamba ole wake aletaye jambo la kukosesha. Unaweza kuwa na vita kubwa sana, na inaweza kuwa ya kwamba haujakutana na hiyo vita, lakini kuleta elimu na mafundisho ya kuwakosesha watu, unawatoa kwenye imani, unawatoa ndani ya Kristo, unawatoa kwa nyumba ya Mungu. Uko na vita kubwa, na ijapokuwa haujapigwa sasa, hiyo vita umewekewa. Na Paulo kuna wakati alisema ya kwamba ati lile neno ambalo kuwa anahubiri litambadilika, ati uhoro ũrĩa hunjagia nĩ ũkangarũrũka ũtuĩke wa kũhonokia. Ũhoro ũrĩa mũndũ aragia nĩ ũkinyaga handũ ũkamũgarũrũka. Na nĩ wega wĩrore hĩndĩ ĩrĩa ũhoro ũrĩa waragĩria andũ, hĩndĩ ĩrĩa ũhoro ũrĩa ũhunjagia, hĩndĩ ĩrĩa ũhoro ũrĩa ũratambia nenda-inĩ ta ici, hĩndĩ ĩrĩa ũhoro ũrĩa ũraria online ũrĩtuĩka wa gũkũgarũrũka rĩ, nĩ ũrona to ũrĩkorwo na mũnyaka, nĩ ũrona to ũrĩkorwo wĩ handũ hega rĩrĩa ũhoro ũcio waragia ũrĩtuĩka wa gũkũgarũrũka. Nĩ wega wĩyũrie ũhoro ũyũ njaragia rĩ, nĩ andũ hĩtithagia ĩ, nĩ andũ hĩtithagia kana nĩ andũ njigaga laini? Yesu akasema ya kwamba ole wa ulimwengu kwa sababu ya mambo ya kukosesha, maana hayana budi kuja. Lakini akasema ya kwamba ole wake aletaye jambo la kukosesha. Siku hizi mtu analala hivi, akitaka following anatokea na jambo. Mtu akitaka following anatokea na fundisho. Anakosoa hata Biblia, anakosoa hata yale maandiko ambayo yako kwenye Biblia ili apate following. Yaani watu wanaangalia hivyo, wakiona ya kwamba lile jambo ambalo wataongea ni jambo ambalo watu wanataka kusikia, anatokea nalo ili apate likes na following. Lakini mimi nataka nikwambie, Yesu alisema ya kwamba ole wake aletaye jambo la kukosesha. Ole wako wewe umekuja na jambo la kukosesha. Unakuta ya kwamba mtu ambaye amekuwa amedhibitika kwenye imani, umekuja na jambo, umemtoa kwenye imani. Ole kwako. Umekuja na fundisho, umemtoa kwenye imani. Ole wako. Umemletea confusion. Ole wako. Wewe ambaye umekuja na jambo la kukosesha. Ole wako.
Mambo ya kukosesha hayatakosa, lakini ni vizuri uwe na uoga wa Mungu. Usitumike kuja na jambo la kukosesha. Na kwa hivyo neno linasema, ukirudi nyuma kidogo, in the book of Matthew chapter 18, urudi mstari wa 6, Bible inasema ya kwamba bali atakaye mkosesha mmoja wapo wa wadogo hawa waniaminio, yamfaa afukiwe shingoni jiwe kubwa la kusagia na kutoswa katika kilindi cha bahari. Kwa hivyo vile tunaongea, vile tunahubiri, vile tunafanya, tunaweza kuwa ni watu tunaweka kwa njia, au tuwe ni watu tunakosesha. Yesu akasema, huo mstari wa 6, akasema ya kwamba atakaye mkosesha mmoja wapo wa wadogo hawa waniaminio. Atakaye mkosesha mmoja wapo wa wadogo hawa waniaminio. Inyuĩ mũraumĩra na maũndũ, ũrĩa ũkahĩtithia ũmwe wa aya manjĩtĩkĩtie atĩ wega wake no ekĩrwo ihiga inene rĩa gĩthĩi ngingo, aikio iria-inĩ rĩa mwaki. Kĩrĩa ũreigĩra nĩ kĩndũ kĩũru mũno, ona nĩ kaba ũkirĩte. Heri unyamaze kuliko ulete jambo la kukosesha wale waumini, wale ambao wako kwenye nyumba ya Mungu. Heri unyamaze, heri ukae hivyo bila kuongea, kama hauko shua na kile ambacho unaongea. Heri unyamaze badala ya kuleta jambo la kukosesha watu na la kuwatoa kwenye imani ya Yesu Kristo. Yesu alisema ya kwamba ole kwake huyo mtu ambaye analeta mambo ya kukosesha. Na wewe ninataka nikwambia kwamba ukiona mtu ni wa kukukosesha, disconnect yourself with him or her. Yale mambo ambayo anakwambia ni ya kukukosesha, disconnect yourself. Na ndio neno linasema ya kwamba mstari wa 8, basi mkono wako au mguu wako ukikukosesha, ukate ukautupe mbali nawe. Ni afadhali kuingia katika uzima hali umepungukiwa na mkono au mguu, kuliko kuwa na mikono miwili au miguu miwili na kutupwa katika moto wa milele. Yesu akasema ya kwamba mkono wako ukiona utakukosesha, ni heri ukate utupe, uingie mbinguni. Kwa hivyo alikuwa anataka kusema ya kwamba ukiona mtu ni wa kukukosesha, hata mkikutana na yeye, yale mambo ambayo anakwambia ni ya kukukosesha tu, ni ya kukukosesha. Anakwambia mambo ya vile ambavyo mtapiga kanisa, vile mtapiga watumishi wa Mungu. Ukiona mambo ni ya kukukosesha tu, disconnect yourself with that person. Biblia anapoongea juu ya kutoa hizi viungo, kukata mkono, kung'oa jisho, inaongea juu ya viungo. Na kuna viungo vingine ambavyo vinaweza tumiwa kukukosesha. Ukiona kiungo chako, hata kama mtu ni kiungo chako, onakorwo mundu ni kiga giaku na no ahuthike gukuhitithia, unafaa you disconnect yourself with him or her. Maana kuna watu wanatumiwa kukosesha wengine. Kwina andu mahuthagirwo kuhitithia riangi, na nimegundua ya kwamba kuna watu kuwa wanatoana hata kwa kanisa kwa kupeana mambo ya kukosesha. Na kuna neno lingine ambalo limeandikwa in the book of James, Yakobo 3 mstari wa 1. Hapa Yakobo kama
pasta mkubwa wa kanisa la Jerusalem, akaandika akasema ya kwamba, ndugu zangu, musiwe walimu wengi, mkijua ya kuwa mutapata hukumu kubwa zaidi. Unajua mwalimu kazi yake ni kufundisha, na Bible inasema hapa in the book of James chapter 3 and verses 1, akasema ya kwamba, ndugu zangu, musiwe walimu wengi, musiwe walimu wengi. Maana mwalimu anaweza tumika kukosesha au afundishe fundisho ambalo ni nzuri, au afundishe fundisho la kuwakosesha watu. Kwa hivyo akasema ya kwamba msiwe walimu wengi. Ukiona kile kitu ambacho unafundisha ni kitu ambacho hauko sure nayo, usifundishe. Bible inasema ya kwamba msiwe walimu wengi, mkijua ya kuwa mtapata hukumu kubwa zaidi. Kwa hivyo kile unafundisha finally kitakuletea hukumu kubwa zaidi. Kile unafundisha finally kitakuletea hukumu kubwa sana, kile unafundisha. Kwa hivyo jiangalie sana, ni nini hiyo unafundisha, ni nini hiyo unafundisha kwa online, maana kitakuletea hukumu kubwa sana. Kama ni ya kupotosha, kama ni ya kupotosha watu, hata heri ufunge mdomo usiongee. Hata heri ufunge mdomo usiongee, badala ya kufundisha jambo liwatoe watu kwenye imani, liwakoseshe watu njia, liwafanye mtu atoke kwa imani. Bible inasema ya kwamba walimu watapata hukumu kubwa zaidi. Wale ambao wanafundisha waulizwe ya kwamba, kwa nini ukafundisha watu wangu hii? Unajua ya kwamba ni wangapi ulitoa kwenye imani kwa hili fundisho lako? Unajua vile ambavyo ulibomoa kazi yangu kwa sababu ya kufundisha hii? Vile ulibomoa kazi yangu kubwa kwa sababu ya kufundisha hii? Kwa nini ulifanya hivi? Bible inasema ya kwamba walimu watakuwa na hukumu kubwa. Maana mwalimu ni very influential. Kama vile ninafundisha hapa, mwalimu ni very influential. Na watu huwa wanamtegea sikio, awe ni mwalimu wa neno, awe ni mwalimu wa long doctrine, awe ni mwalimu wa sound doctrine, anaweza kuwa very influential. Kwa hivyo angalia kile unafundisha, kama ni sound doctrine au ni long doctrine. Maana wale ambao huwa wanafundisha, Bible inasema ya kwamba watakuwa na hukumu kubwa zaidi. Nimagatuirwo na ituĩro nene muno. Kwa hivyo naweza jiingiza kwenye hii ofisi ya kuwa mwalimu, nijiingize kwenye hukumu, badala ya kujiingiza kwenye baraka, niwe nimejiingiza kwenye hukumu kubwa. Kwa hivyo mimi nataka niwaambie kwamba watu wa kukosesha na mambo ya kukosesha hayana budi kuja, na Bible imesema ya kwamba ole wake atakayeleta jambo la kukosesha. Ati ni heri afungiliwe jiwe kubwa la kusagia, atupwe motoni wa milele. Kwa hivyo Bwana awabariki sana. Ni mimi wenu Overseer Elias Gitonga wa kanisa la CFF Weumirerie, na kile ningetaka nikwambie ni kwamba jiangalie usikoseshwe, jiangalie usikoseshwe. Wewe simama mahali ulipo, simama mahali ulipo, ukijiangalia usikoseshwe. Na ninaona nikuongezee neno lingine ambalo Yesu alisema in the book of Matthew chapter 24 and verses 3.
akinena juu ya kukoseshwa, akasema in Matthew chapter 24 and verses 3, hata alipokuwa ameketi katika mlima wa Mizeituni. Mstari wa 4, tuangalie mstari wa 4, Matthew 24 verse 4. Yesu akajibu akawaambia, angalieni mtu asiwadanganye. Kwa hivyo ni jukumu la kila mtu aangalie asidanganywe. Ni jukumu la kila mtu ajiangalie asikoseshwe njia, kusitokee watu wa kumkosesha njia, kusitokee watu wa kukukosesha njia, kusitokee watu wa kukuletea confusion. Hata ukikutana na mtu aanze kukunenea, jiangalie kama ni confusion na nakuletea ili akukoseshe utoke kwa imani. Lazima ujiangalie. Kwa hivyo ni mimi wenu Overseer Elias Gitoga wa kanisa la CFF Weumiririe. God bless you. God bless you.